So guys, ulam check ngayong hapunan. Agoy, bisikal. Wow. Wow, sarap oh. Mangga. Guys, ilalagay na natin yung papaya. Wow. Anong ulam? Nagluto kami dun, ma'am. Buho kami. Ay, ano, kawajan. Nagluto din. So guys, lagyan natin ng ano, pangpaasim guys. Ito, kalamyas. Kabalamyas. Okay, luto na mga idol. Kain na tayo. Kasarap. Oh, sandok na, sandok. So guys, ulam check ngayong hapunan. Agoy, bisikal. Wow. Wow, sarap oh. Mangga. Guys, ilalagay na natin yung papaya.